अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला लंबी बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, ख़ात्मा बिल ईमान करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह आज हम ये जानेंगे कि अंबिया कराम क्या वसीयत किया करते थे, उनकी वसीयत क्या हुआ करती थी। उनकी वसीयत की रोशनी में हमें अपने अहलो अयाल को क्या वसीयत करनी चाहिए। जब हमें उनकी वसीयत का पता चलेगा तो इंशाअल्लाह तभी हम भी उन जैसी वसीयतें जो हैं वो अपनी आने वाली नस्ल को करने की आदत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, अंबिया कराम हमेशा अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात और हक के पैगाम पर कारबंद रहने की वसीयत किया करते थे, क्योंकि यही उनका मिशन था। अल्लाह ताला हमें भी उन जैसा मिशन अपनाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान की रोशनी में देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को क्या वसीयत की थी। सूरत अल-बकरा की आयत 131 और 132 में है, इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन व वस्सा बिहा इब्राहीमु बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाहा अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तर्जुमा है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कहा फर्माबरदार बन जाओ, उन्होंने कहा मैंने रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी की और इसी की वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को की कि ए हमारे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसी दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है। तुम्हें इस हाल में मौत आए कि तुम मुसलमान हो। खात्मा बिल ईमान की यहाँ वसीयत की जा रही है, यानी अंबिया कराम ने अपनी औलाद को एक अल्लाह सुब्हाना ताला की इताअत और फरमाबरदारी करने की वसीयत की थी और दीन इस्लाम पर इस्तकामत इख्तियार करने की वसीयत की थी। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये वसीयतें की थी, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम। ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 है कि ए मेरे बेटो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। यहाँ वो अपने बेटों को तौहीद पर इस्तकामत इख्तियार करने को कह रहे हैं और बता रहे हैं कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, अल्लाह के हक में कमी की जाती है इसमें, और शिर्क करने वाला जो है वो तो क़यामत के दिन भी कभी उसकी माफ़ी नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो जहन्नुम में अपनी सज़ा भुगत कर फिर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। फिर वो अपने बेटों को मज़ीद वसीयत करते हैं, या बुनैया अक़िमिस स्वलाता वअमुर बिल मारूफ़ी वन्हा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा अस्वाबक। ए मेरे बेटे, नमाज कायम करना और अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, और तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंचे उस पर सब्र करना। यहाँ फ़राइज़ की अदायगी का हुक्म दे रहे हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का हुक्म दे रहे हैं, और साथ में ये भी वसीयत कर रहे हैं कि आजमाइशें तो आएंगी, ये दुनिया की ज़िंदगी तो है ये आजमाइश के लिए, लिहाजा सब्र करना, कोई गिला शिकवा ना करना। आइए देखते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या वसीयत की थी। मुअत्ता में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزوں میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری چیز ہے میری سنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی ایسا مال و اسباب جمع نہیں کیا تھا کہ اس کی وصیت کی جاتی، یعنی مال تھا ہی نہیں، جس کے پاس جو چیز ہو اسی کی وصیت کی جاتی ہے نا، وہی وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ ان کے پاس جو بھی اموال اور تحائف آتے تھے، کوئی ہدیہ کچھ کرتا تھا تو وہ اس مال کو اور ان تحائف کو فوراً تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، اور نہ کوئی لونڈی غلام، اور نہ کوئی اور چیز۔ صرف ایک سفید خچر، چند ہتھیار اور کچھ زمین تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وقف کر چکے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سے، اپنے دلوں سے مال کی محبت کو نکال دیں اور توکل اللہ کریں، صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی قناعت ڈال دے۔ آمین اللہم آمین۔ ایک قناعت پسند انسان جو ہے وہ اپنی ضروریات زندگی کو بہت ہی کم کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتا ہے اور وہ دینے والا بن جاتا ہے۔ اسے ہر وقت دوسروں کی ضروریات کی فکر جو ہے وہ لگی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ قناعت پسندی کی خوبی ڈال دے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔